हेलो दोस्तों, आज हम आप सबको सियासी फ़िक्र पॉलिटिकल थॉट जो बीए थर्ड सेमेस्टर की आपकी पेपर किताब है मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी की, उसका जो 5 चैप्टर हैं उनके हम एमसीक्यू सॉल्यूशन इस वीडियो में करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला आपका सबक है सियासी फ़िक्र एक तारुफ़। उसमें हम एमसीक्यू सॉल्यूशन करेंगे। 10 एमसीक्यू सॉल्यूशन हर एक चैप्टर में है। 5 चैप्टर के एमसीक्यू सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहला सवाल है आम तौर पर सियासी फ़िक्र का मकसद मौजूदा सियासी इदारों और निज़ामों की हिमायत या मुखालिफत करना है। किसका कौल है दोस्तों? ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा, गेटल का कौल है। वीडियो को पूरा देखिएगा, बीच में बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, बहुत काम आने वाली वीडियो है। अगला सवाल है दोस्तों, सियासी फ़िक्र हमें अपने मुमलिकत से मुताल्लिक़ किसको पुरसुकून करने में बहुत मदद करती है? तजस्सुस, इल्म, माजी या हुज्जत? सारे सवाल इम्पोर्टेंट हैं, ध्यान से देखते रहिएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर आप चैनल पर नए हैं तो, और अपने दोस्तों को शेयर कर दें। इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, तजस्सुस। सियासी फ़िक्र हमें तजस्सुस से मुताल्लिक़ पुरसुकून करने में बहुत मदद करती है। नज़रिया मुमलिकत की किससे मुताल्लिक़ सवालात को समझने में हमारी राह हमवार करता है। इब्तिदा, मुमलिकत की तरक्की, मुमलिकत के इराज़ व मकासिद, सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा सभी। अगला सवाल है, समाजी मुआहिदा इमरानी का नज़रिया किसने दिया? जेम्स मिल, रूसो, कार्ल वेपर या लॉस्की? सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, रूसो। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 5 है, सियासी फ़िक्र की तारीख़ को पढ़ने से हमें सियासी सवालात को समझने और उनका हल तलाश करने का हासिल होता है। क्या हासिल होता है? फ़लसफ़ाना तरीक़ा, फ़लसफ़ाना नज़र, इल्हामी नज़र, रूहानी नज़र, मुंतक़ी नज़र? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, फ़लसफ़ाना नज़रिया। नज़रिया मुमलिकत का मतनो ज़माने का यकजा ज़मीर है। ये किसका कौल है? ये हमें बताना है। गांधी जी, वेपर, बेकन या लेस्ली? सही जवाब हो जाएगा आपका इस सवाल का ऑप्शन बी, वेपर। नज़र मुमलिकत मतनो ज़माने का यकजा ज़मीर है, ये वेपर ने कहा। फ्रांसीसी मुमलिकती इंकलाब और बाल्शेविक इंकलाब सियासी सोच का नतीजा है। कौन सी सियासी सोच का नतीजा है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ईसरी सियासी सोच का नतीजा है। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 8। सियासी फ़िक्र मुमलिकत, उसकी साख्त, फ़ितरत और उसके मकासिद से मुताल्लिक़ फ़िक्र है। ऑप्शन ए है वेपर, ऑप्शन बी मार्क्स, ऑप्शन सी हेगल, ऑप्शन डी नेहरू? ये बताना है ये किसने कहा। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सियासी फ़िक्र, उसकी साख्त, फ़ितरत और उसके मकासिद से मुताल्लिक़ फ़िक्र है, ये वेपर ने कहा। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, ज़्यादातर सियासी फ़िक्र के उभरने का मकसद इस वक्त के हालात से पैदा होने वाले ख़ास किसको दूर करना था? मुशाहिदात, तज़ाद, बुराई या तकाइज़? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, तज़ाद को दूर करना था। अगला सवाल है, 18वीं सदी के लिबरल ख़यालात किसके हक़ में थे? इनफरादियत के, ऑप्शन बी इज्तिमाइयत, ऑप्शन सी मुमलिकत, ऑप्शन डी हाकिम? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, इनफरादियत। आगे बढ़ते हैं। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं बीए थर्ड सेमेस्टर मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी से। सबक नंबर 2 है सियासी फ़िक्र, मायनी और नौइयत। अब इसके हम एमसीक्यू सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहला सवाल है, क़दीम यूरोप के किस शहर में सियासी फ़िक्र का आगाज़ हुआ? इंग्लैंड, यूनान, रोम? इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यूनान से सियासी फ़िक्र का आगाज़ हुआ। अगला सवाल है, मंदरजा झेल में से किस मुफ़क्किर का ताल्लुक़ यूनान से नहीं है? सुक़रात, अरस्तु, अफ़लातून, मैकियावेली? कहाँ से यूनान से जिसका ताल्लुक़ नहीं है वो बताना है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, मैकियावेली इटली का था। अगला सवाल है, यूनान यूरोप के किस शहर में वाक़ है? कि कहाँ पे वाक़ है? मशरिक़, मग़रिब, शुमाल या जुनूब?
یونان یورپ کے کہاں پہ واقع ہے؟ جنوب میں واقع ہے، آپشن سی صحیح جواب ہو جائے گا۔ اگلا سوال ہے انسان سماجی جانور ہے، مندرجہ ذیل میں سے کس مفکر کا قول ہے؟ یہ کس نے کہا کہ انسان سماجی جانور ہے؟ سقراط، ارسطو، افلاطون یا ان میں سے کوئی نہیں؟ صحیح جواب ہو جائے گا ارسطو، آپشن بی۔ ارسطو نے کہا کہ انسان ایک سماجی جانور ہے۔ اگلا سوال ہے یوٹوپیا کیا ہے؟ سماج یا معاشرہ، بر اعظم یا مفکر کا نام یا ایک دریا؟ صحیح جواب ہو جائے گا آپشن اے، سماج یا معاشرہ۔ سماج یا معاشرہ ہے یوٹوپیا، کیا ہے؟ سماج یا معاشرہ۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں، مملکت کے ارتقاء کے کتنے مراحل ہیں؟ 2، آپشن بی 4، آپشن سی 6، آپشن ڈی 10۔ مملکت کے ارتقاء کے دوستو 2 مراحل ہیں، نہیں 6 مراحل ہیں، 6، آپشن سی صحیح جواب ہو جائے گا۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں، قدیم یونانی مفکرین کا مملکت کے سائز اور اس کی آبادی کے متعلق کیا خیال تھا؟ محدود سائز، لامحدود سائز، ایک بڑا متعینہ علاقہ یا ان میں سے کوئی نہیں؟ صحیح جواب ہو جائے گا محدود سائز، آپشن اے۔ قدیم یونانی مفکرین کا مملکت کے سائز اور اس کی آبادی سے متعلق یہ خیال تھا کہ محدود سائز ہے۔ اگلا سوال ہے، افلاطون نے لاج میں اپنی لوز جو کتاب ہے اس میں اپنی مثالی شہری مملکت کے باشندوں کی تعداد کتنی مقرر کی؟ دوستو 5040 مقرر کی۔ اس میں یہ جواب نہیں ہے، لیکن اس میں 54 ہے، اس میں لکھنے میں گڑبڑی ہے، ٹائپنگ میں گڑبڑی ہو رکھی ہے کتاب میں، اس لیے اس کا صحیح جواب ہو جائے گا 54، 5040 ہے صحیح جواب۔ اب آپشن میں یہی دیا ہوا ہے 5040، آپ یاد رکھیے گا۔ افلاطون نے اپنی کتاب لاز میں مملکت کے باشندوں کی تعداد 5040 مقرر کی تھی۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں، وہ ممالک خوش قسمت ہیں جن کے پاس کوئی سیاسی فلسفہ نہیں ہے، کس مفکر کا قول ہے؟ یہ کس نے کہا کہ وہ ممالک خوش قسمت ہیں جس کے پاس کوئی بھی سیاسی فلسفہ نہیں ہے؟ اگسٹن، تھامس ایکویناس، لیسلی اسٹیفن یا معلوم نہیں؟ صحیح جواب ہو جائے گا لیسلی اسٹیفن۔ لیسلی اسٹیفن نے کہا کہ وہ ممالک خوش قسمت ہیں جن کے پاس کوئی سیاسی فلسفہ نہیں ہے۔ اگلا سوال ہے، مندرجہ ذیل میں سے سیاسی فکر کے ماخذ کون ہیں؟ مفکرین کے افکار، تحریری آئین، قانون، عدالتی علاقے؟ صحیح جواب ہو جائے گا سبھی، آپشن ڈی آپ کا صحیح جواب ہو جائے گا، یہ سبھی سیاسی فکر کے ماخذ ہیں۔ اگلا سبق ہے سیاسی نظریہ، سیاسی فکر اور سیاسی فلسفہ کے درمیان فرق۔ اس کے MCQs کی اور بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال ہے، سیاسی نظریہ اور سیاسی فکر میں فرق کس نے کیا؟ آپشن اے ہے ارنسٹ بارکر، آپشن بی میکیاولی، آپشن سی ارسطو، آپشن ڈی افلاطون۔ دوستو ویڈیو پورا دیکھیے گا، بیچ میں اسکپ مت کیجیے گا، بہت کام آنے والی ویڈیو ہے۔ آپشن اے صحیح اتر ہو جائے گا، صحیح جواب ہو جائے گا ارنسٹ بارکر۔ اگلا سوال ہے، وہ کون سا شاندار نظریہ ساز ہے جو یقیناً سیاسی فلسفی نہیں کہلاتا؟ صحیح جواب ہو جائے گا آپشن سی ڈیوڈ ایٹسن۔ اگلا سوال ہے، لیویاتھن کتاب کس مفکر کی تصنیف ہے؟ افلاطون، ارسطو، ہوبز، کارل مارکس؟ آپشن اے صحیح جواب ہو جائے گا افلاطون۔ سوال نمبر 4 ہے، کمیونسٹ مینیفیسٹو کی کتاب کس نے لکھی؟ آپشن اے صحیح جواب ہو جائے گا کارل مارکس اور اینگلز۔ اگلا سوال ہے، تبدیلی کا ناقد کون ہے؟ برک، جے ایس مل، ہیگل یا مارکس؟ صحیح جواب ہو جائے گا آپشن اے برک۔ ویڈیو کو لائک کر دیجیے اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ اگلا سوال ہے، اصلاحات کا حامی کون ہے؟ مینتھم، ارسطو، پروٹاگورس، کارل مارکس؟ آپشن اے صحیح جواب ہو جائے گا مینتھم۔ اگلا سوال ہے، سوال نمبر 7، سوشل کنٹریکٹ کتاب کس نے لکھی؟ افلاطون، ارسطو، پروٹاگوراس یا کارل مارکس؟ صحیح جواب ہو جائے گا آپشن، اس میں نہیں ہے دیا ہوا ہے، روسو نے لکھی تھی۔ سوشل کنٹریکٹ جو کتاب ہے وہ روسو نے لکھی تھی، اس میں جواب نہیں دیا ہوا ہے دوستو۔ اگر اس میں جواب دیا ہوا ہے تو آپ کمنٹ باکس میں بتائیں کیا جواب صحیح ہے۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں، پہلا سیاسی فلسفی کون تھا؟ افلاطون، ارسطو، پروٹاگوراس، کارل مارکس؟ آپشن اے صحیح جواب ہو جائے گا
पहला सियासी फ़लसफ़ी अफलातून था। अगला सवाल है सियासी फ़लसफ़ा की इब्तिदा किसने की? अफलातून, अरस्तू, प्रोटागोरास, कार्ल मार्क्स। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, नहीं ऑप्शन ए, सियासी फ़लसफ़े की इब्तिदा भी अफलातून ने की थी। अगला सवाल है रिपब्लिक किस मुफक्किर की तसनीफ़ है? दोस्तों रिपब्लिक भी अफलातून ने लिखी थी। ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा, रिपब्लिक अफलातून की तसनीफ़ है। दोस्तों इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए, वो भी देख लेंगे कि सवाल सही हैं या गलत हैं। वैसे तो मैंने सही लगाए हैं सारे सवाल। अगला सबक है असर हाजिर में सियासी फ़िक्र की अहमियत। सवाल नंबर 1, सियासी फ़िक्र का बानी किसको कहा जाता है? ऑप्शन ए मार्क्स, ऑप्शन बी मैकियावेली, ऑप्शन सी अरस्तू, ऑप्शन डी अफलातून। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अरस्तू। सियासी फ़िक्र का बानी अरस्तू को कहा जाता है। सियासी फ़लसफ़े का बानी अफलातून को कहा जाता है। सवाल नंबर 2, सियासी नज़रिया का बानी किसको कहा जाता है? अफलातून, मैनथम, अरस्तू या इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा अफलातून, ऑप्शन ए। सियासी फ़िक्र का बानी अरस्तू, सियासी नज़रिए का बानी अफलातून और सियासी फ़लसफ़े का बानी भी अफलातून। सियासी फ़लसफ़े का बानी किसको कहा जाता है? अफलातून को। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अफलातून, याद रखिएगा। अगला सवाल है अफलातून का उस्ताद कौन था? इसके ऑप्शन कहाँ पर हैं? ऑप्शन दिए हुए हैं। अफलातून का उस्ताद कौन था? अफलातून का उस्ताद सुक़रात था। ऑप्शन ए अफलातून, ऑप्शन बी सुक़रात, ऑप्शन सी अरस्तू और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सुक़रात। अगला सवाल है जदीद सियासत का बानी किसको कहा जाता है? मैकियावेली, कार्ल मार्क्स, जे.एस. मिल या हेगल। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? जदीद सियासत का बानी मैकियावेली को कहा जाता है। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है पोप की बालादस्ती दर्ज झेल में से किस नज़रिए के ज़रिए बयान की गई? तर्ज अमल का नज़रिया, सियासी नज़रिया, पोप का नज़रिया, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, पोप का नज़रिया। अगला सवाल है द प्रिंस मैकियावेली की किताब किस साल में शाया हुई? 1532, 1533, 34 या 35। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 1532 में। द प्रिंस मैकियावेली की जो किताब है वो 1532 में शाया हुई। अगला सवाल है द रिपब्लिक मंदरजा झेल में से किसकी मशहूर किताब है? अफलातून, कार्ल मार्क्स, अरस्तू, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा अफलातून। पहले भी पढ़ा है, रिपब्लिक अफलातून की तसनीफ़ है। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है मनुस्मृति किसकी लिखी हुई है? कौटिल्य, ब्रेको, मनो, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों मनुस्मृति सही पता है, ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा, मनो ने लिखी है। ऑप्शन सवाल नंबर 10 अर्थशास्त्र किसकी लिखी हुई है? कौटिल्य, ब्रेको, मनो, इनमें से कोई नहीं। अर्थशास्त्र दोस्तों कौटिल्य की लिखी हुई है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, कौटिल्य। अब बढ़ते हैं लास्ट सबक की ओर, सबक नंबर 5। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। सबक नंबर 5 है यूनानी सियासी फ़िक्र की खुसूसियात। इसके MCQ सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। सबसे इसमें जो 10 MCQs दिए हुए हैं, सबसे पहला क्वेश्चन है मंदरजा झेल में से वो कौन सा मुफक्किर यूनानी फ़लसफ़ा का बानी है? सुक़रात, अरस्तू, सिसरो या मालूम नहीं। दोस्तों सुक़रात है जो यूनानी फ़लसफ़े का बानी है। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है अरस्तू अपनी किताब सियासत लिखने से पहले तकरीबन कितने ममालिक के आइनों का तक़ाबली मुताला किया? सही जवाब है ऑप्शन डी, महज 158। अगला सवाल है मगरबी सियासी फ़िक्र का आगाज़ कहाँ से हुआ? फ्रांस, इटली, यूनान, अमेरिका। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यूनान। अगला सवाल है मंदरजा झेल में यूनानी सियासी फ़िक्र का मनफी पहलू क्या है? सेकुलर सियासी फ़िक्र, एहसास, कम्युनिटी, हकीकत पसंदाना सोच, ग़ुलामी का तसव्वुर। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, हकीकत पसंदाना सोच। यूनानी सियासी फ़िक्र का मनफी पहलू है हकीकत पसंदाना सोच। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, हकीकत पसंदाना सोच। अगला सवाल है मंदरजा झेल मुफक्किरीन में कौन यूनानी फ़िक्र नहीं है? सुक़रात, अफलातून,
ارسطو یا میکیاولی؟ صحیح جواب ہو جائے گا دوستو جو یونانی فکر نہیں ہے، میکیاولی، آپشن ڈی صحیح جواب ہو جائے گا۔ اگلا سوال ہے یونان کے لوگ کہاں رہتے تھے؟ شہر، مملکت، شہری مملکت، ان میں سے کوئی نہیں۔ صحیح جواب ہو جائے گا آپشن سی شہری مملکت۔ اگلا سوال ہے یونان کے لوگوں نے اپنا فلسفہ تیار کیوں کیا؟ وہ جنگجو تھے، وہ پرسکون اور صاف ذہن کے مالک تھے۔ آپشن بی صحیح جواب ہو جائے گا، وہ پرسکون اور صاف ذہن کے مالک تھے، اس لیے انہوں نے اپنا فلسفہ تیار کیا۔ اگلا سوال ہے افلاطون کی مملکت میں حکومت کون چلاتا ہے؟ صحیح جواب ہو جائے گا آپشن اے فلسفی۔ اگلا سوال ہے یونانی فلسفہ کے مطابق مملکت کا مطلب ہے اچھی زندگی۔ صحیح جواب ہو جائے گا اچھی زندگی، آپشن اے صحیح جواب ہو جائے گا۔ اگلا اینڈ لاسٹ کویشچن دیکھتے ہیں، سیاسی فکر اپنے وجود کے لیے کن سیاسی مفکرین کی مقروض ہے؟ آپشن اے قدیم یونانی، آپشن بی قدیم لاطینی، آپشن سی فرانسیسی، آپشن ڈی معلوم نہیں۔ صحیح جواب ہو جائے گا آپشن اے قدیم یونانی۔ دوستو یہ آپ کو سمجھ میں آ گئے ہوں گے، ویڈیو کو اگر لائک نہیں کیا تو لائک کر دیجئے اور اپنے دوستوں کو شیئر ضرور کریں۔ یہیں تک ہماری ویڈیو تھی 5 اسباق کے آپ کے ہم نے MCQ سولوشن کرائے۔